Jaha Bhagavato Pada Vaishnavira Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charane Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadya saya tanmaya dirapitaratastak seta bidana swarat Ene Brahma Liraya Adikavaye Muyanti Yatsuraya Tejo Varimridam Yatta Vinimayo Yatra Trisargam Risam Damna Svena Sada Nirasta Pukam Satyam Param Dimahi Nigama Kalpataral Garitam Palam Sukamukadam Ritadra Samritam Vipata Bhagavatam Rasamalayam Muhura Hora Sita Bhuvaukaha. Kita baca dari Srimad Bhagavatam Skandal 1 bab 2 sloka 27. Rajas Tama Prakrityaya Sama Sila Bajanti Wae Pitri Buta Rajasadin Sri Yaiswarya Rajaksawa Rajastama Prakritaya Rajastama Rajastama Prakritaya Sama Sila Bajanti Wae
sama sila bajanti wae. Pitri buta prajesadim, Pitri buta prajesadim, Sri Aishwarya Prajetsawa, Sri Aishwarya Prajetsawa, Rajastama Prakritaya, Rajastama Prakritaya, sama sila bajanti wae, sama sila bajanti wae. Pitri putra prajesadin, Pitri putra prajesadin, Sri Aishwarya Prajetsawa, Sri Vaishwarya Prajetsawa, Raja sifat nafsu, Tamaha sifat kebodohan, Prakritaya dengan jiwa seperti itu, sama sila dari golongan-golongan yang sama, bajanti menyembah, wae sesungguhnya. Pitri para leluhur, buta makhluk-makhluk lain, Rajesadin para penguasa administrasi jagat, Sriya keadaan diperkaya, Aishwarya kekayaan dan kewibawaan, Praja keturunan, Itsawa dengan menginginkan seperti itu. Terjemahan: orang yang berada dalam sifat-sifat nafsu dan kebodohan menyembah para leluhur, makhluk lain dan para dewa yang berkuasa atas kegiatan jagat. Sebab mereka didorong oleh keinginan untuk diperkaya secara material dengan wanita, kekayaan, kewibawaan, dan keturunan. Kita bisa ulangi lagi sekali. Ulangi bersama ya. Orang yang berada dalam sifat-sifat nafsu dan kebodohan, menyembah para leluhur, makhluk lain, dan para dewa yang berkuasa atas alam semesta. Sebab mereka didorong oleh keinginan untuk diperkaya. Sebab mereka didorong oleh keinginan untuk diperkaya secara material, ya, dengan wanita, kekayaan, kewibawaan, dan keturunan. Лекция его милости Сундарананда Прабху, прочитана 25 ноября 2024 года в ПАУ. Утренняя лекция. ПАУ, Центральный Сулавеси. Artinya mereka berada di bawah sifat nafsu dan kebodohan. Maka mereka cenderung menyembah para leluhur, makhluk lain dan para dewa yang berkuasa atas jagat raya atau alam semesta. Sebab kenapa mereka tidak memuja Tuhan secara langsung? Karena mereka menginginkan kesejahteraan material. Ya. Mereka ingin diperkaya secara material, ya, dengan menikmati wanita, mengumpulkan kekayaan, ya, ataupun membangun kewibawaan, ya, ataupun ingin mendapatkan keturunan dan sebagainya, seperti itu, ya.
penjelasan dari Yang Mulia dan berkarunia rohani Srila Prabhupada. Kalau seseorang sungguh-sungguh serius untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia tidak perlu menyembah dewa-dewa dari golongan manapun. Ya. Apakah Prabu dan Mataji kita semua di sini ingin sungguh-sungguh kembali kepada Krishna? Ya. Harus tegas. Ya. Berarti tidak perlu memuja para dewa, leluhur dan yang lainnya. Ya. Tapi nanti disalahkan nanti. Artinya ini peran orang Hindu tidak memuja para dewa. Ya. Srimad Bhagavatam, First Canto, Chapter 2, Verse 27. Ia tidak perlu menyembah dewa-dewa dari golongan manapun. Ya. Dalam Bhagavad Gita, bab 7, bab 7, sloka 20 dan 23 dikatakan dengan jelas bahwa Здесь говорится, те, кто находится в гунах страсти невежества, поклоняются тем, кто находится в том же категории, предкам и другим живым существам, полубогам, которые занимаются организацией космической деятельности во Вселенной. Потому что они хотят наслаждаться женщинами, богатством, славой, потомством. В комментарии. Нет необходимости поклоняться полубогам. Karena apapun yang diperoleh dari kehidupan material dan dewa manapun yang dia puja, itu hasilnya semuanya bersifat sementara. Ya. Karena para dewa sendiri tidak mampu memberikan pembebasan. Те блага, которые им дают полубоги, они будут длиться только короткое время. Jadi mereka itu adalah sama seperti pejabat-pejabat negara yang ditugaskan untuk mengurus suatu bidang tertentu. Ya. Jadi seperti Dewa Agni mengurus masalah api, ya, matahari, ya, Dewa Matahari mengurus matahari, bulan, Chandra mengurus bulan. Jadi semua ini adalah unsur-unsur alam yang diperlukan untuk mendukung kehidupan material di dunia ini. Ya. Dewa Wayu mengatur angin dan udara seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip utama yang ada di unsur alam semesta, di mana unsur-unsur ini adalah merupakan tenaga luar dari Krishna. Ya, seperti itu. Tapi unsur-unsur material ini juga bisa dirohanikan dengan cara apa? Kalau semua unsur-unsur ini ataupun objek-objek material ini ya dihubungkan dengan Krishna, ya maka itu menjadi bakti, menjadi ya pendorong bagi kita juga untuk maju di dalam bakti. Ya. Karena bagi Krishna tidak ada masalah material ataupun spiritual. Bagi Krishna semuanya adalah energi spiritual. Tetapi kita yang membedakannya seperti itu. Ya. Hendaknya kita tidak pernah ingin memperdalam kenikmatan material kita. Люди поклоняются Богу Солнца, чтобы решить какие-то проблемы с огнем. Apa akibatnya kalau kita terlalu mendalam dengan kenikmatan material dan ya, tenggelam dalam kenikmatan material? Ya, kita makin tenggelam dalam kenikmatan material, kita lupa dengan identitas diri kita sejati. Kenapa kita begitu tenggelam dalam Люди поклоняются полубогам на самом деле, чтобы решить свои проблемы. Верховный Господь, для него не существует ни материальных, ни духовных проблем. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan material ini adalah hak milik saya, karena ini hak milik saya adalah objek kenikmatan saya seperti itu. Jadi serba saya. Почему у нас есть материальные желания? Потому что мы хотим наслаждаться этим миром. Бхактивинода Такур говорил о Ахам Мамити, я, мне и мое. Mengembara di dunia material ini mengalami kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit seperti itu. Ya.
kenikmatan material И hendaknya если diterima у нас будет hanya материальное желание, мы будем sampai стремиться kemuliaan рождаться в dan этом мире снова, tidak испытывать lebih страдания. ataupun tidak kurang dari itu. Так что нет Jadi необходимости поклоняться memang полубогам. hidup kita ini memerlukan apa? Sandang, Если pangan, человек действительно papan. серьезен вернуться Ya kan обратно itu к Богу, kebutuhan dasar kita. Ya, kita а memerlukan мы серьезны, чтобы вернуться обратно к makanan, Богу. В Бхагавад-гите pakaian, ясно говорится, что tempat те, кто tinggal, seperti itu. сошли с ума из-за Ini материальных dirasakan наслаждений, sebagai обращаются к различным kebutuhan полубогам dasar. ради временных удовольствий. Kita Это значит, perlu они membuat забывают kita свою bisa berlindung сварупу, ataupun свое изначальное положение. berlindung dari panas, dari hujan dan sebagainya seperti itu. Ya. Tapi jauh lebih penting lagi kalau kita bisa menggunakan rumah kita itu sebagai tempat untuk memuja Guru dan Krishna. Karena segala sesuatu sesungguhnya adalah milik Krishna. Ya. Jadi kalau kita menempatkan Krishna di rumah kita, Мы можем использовать свое жилище для того, чтобы поклоняться Гуру Кришне. Кришна является главным собственником. И Кришна будет заботиться о тех, кто ему служит. Бхактивинода Такур говорит об этом. Мне ничего не принадлежит, у меня нет никакого положения. И мои дети, моя машина, мои слуги, все служит тебе. Все это принадлежит тебе, не мне. Jika kita memiliki kesadaran seperti ini, maka kita tidak akan mengembangkan keterikatan apapun. Если у нас есть такое сознание, Karena то мы apapun, уже больше sehebat apapun не будем страдать. dunia materi ini, pada dasarnya kita tetap adalah pelayan tetap dari Krishna. То есть тогда у нас будет только желание стать слугой слуги Господа Кришны. Kita adalah pelayan tetap dari Krishna. Вечный слуга Господа Кришны, его настроение. А в этом материальном мире люди хотят стать президентом, стать важной личностью, чтобы заниматься служением в обществе, управлять городом, страной. Мы не должны никогда желать углубления своих материальных желаний. Материальное наслаждение следует принимать только ради того, чтобы удовлетворять необходимые потребности жизни, не более, не менее. Kita ingin yang mau yang baik-baik, mau yang manis-manis saja. Kita menjadi diabetes. Если мы будем слишком много сладкого хотеть, у нас диабет разовьется. Nggak bisa diobati, kaki sampai luka, akhirnya diamputasi dan sebagainya, kan seperti itu. Там у человека может даже из-за диабета ампутировать конечности. То есть, когда мы хотим удовлетворять наши чувства, мы стали человеком не для того, чтобы удовлетворять чувства, а для того, чтобы совершать тапасию, совершать аскезы. Если мы хотим наслаждаться, то мы будем страдать. Jadi setiap kita ingin menambahkan kenikmatan material kita, maka kita dihadang oleh hukuman karena kita bukan posisi kita untuk menikmati itu. Apalagi kita menikmati di luar Krishna gitu, ya. Kenapa Tuhan kan sudah memiliki segalanya. Tuhan tidak perlu makan kok. Ya. Orang-orang pada umumnya kan seperti itu yang tidak pernah mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Tapi kita hanya makan sisa makanan Tuhan kan. Jadinya kita sinar santung. Ya. Apapun yang преданные, они kita terima, постоянно
помещают Кришну вовнутрь, и они беспокоятся постоянно. Кришна еще не поел. Они занимаются ягеш, штушна, шанту. Tapi orang yang makan sesuatu yang belum dipersembahkan kepada Tuhan, dia rasanya makan apa? Makan dosa. А если человек ест, не предлагая ничего Кришне, то тогда это называется, он ест один лишь грех. Menambah kekayaan, menambah wanita dan kedudukan ningrat yang palsu adalah beberapa permintaan orang dengan kecenderungan То есть dunia. принять материальное наслаждение означает все больше и больше связываться с страданиями в материальном мире. Чем больше богатств, больше женщин и ложной аристократичности становятся нашими потребностями, становятся потребностями материально ориентированного человека, поскольку у него нет никакого представления о благе, получаемого от поклонения Господу Вишну. Perselingkuhan yang diresmikan seperti itu ya. Jadi setiap usaha kita untuk memberikan kepuasan pada indera-indera kita, pasti kita akan menerima risiko hukum. Поклоняясь Господу Вишну, человек может обрести благо в этой жизни, а также в жизни после смерти. Забывая об этих принципах, глупые люди хотят больше богатства, больше женщин, больше детей, поклоняясь различным полубогам. Но целью нашей жизни начать закончить все страдания и больше их не усиливать. Есть такая шлука Шива Симидам Сарва. Все принадлежит Кришне. Melalui sembahyang pada Sri Wisnu, seseorang dapat memperoleh manfaat dari hidup ini serta manfaat dalam penjelmaan yang akan datang. Ya. Setelah melupakan prinsip-prinsip tersebut, orang bodoh yang mencari tambahan kekayaan, tambahan istri, dan tambahan anak, ya. То есть, забывая об этих принципах, глупые люди хотят получить больше богатства, больше женщин, больше детей, поклоняясь различным полубогам. И Шрила Прабхупада объясняет, есть желание такое стремиться к материальным наслаждениям. Dan setiap tambahan keinginan untuk menambah sesuatu untuk kenikmatan Он будет только совершать оскорбления. Sedang menambah penderitaan kita. Ya. Sedang menambah penderitaan kita. Karena kita kerja keras untuk menambah perusahaan ini itu dan sebagainya. Akhirnya banyak sekali di Bali yang saya lihat orang yang berusaha sepanjang hidupnya berusaha keras untuk menambah kekayaan sampai dia mempunyai mungkin miliaran kekayaan, tapi dia tidak pernah bisa menikmatinya. Dia hidup sederhana sekali seperti itu. Setelah meninggal dia tidak bawa apa-apa. Ya, anaknya, menantunya yang menikmati seperti itu. Ya. Jadi ironis sekali kehidupan seperti itu kan. Ya. Dia kerja keras, dia sendiri tidak bisa menikmati seperti itu. Ya, karena tujuan hidup kita adalah untuk mengakhiri, seperti Prabhupada mengatakan di sini, tujuan hidup adalah mengakhiri kesengsaraan material, bukan untuk meningkatkannya. Jadi Srila Prabhupada di satu penjelasan yang lainnya juga menjelaskan Шрила Прабхупада говорит, что целью жизни является положить конец материальным наслаждениям. Orang yang seperti satu orang menderita sakit demam gitu. Yang lainnya kok dia saja yang menderita demam, saya kok tidak demam gitu. Ya. Yang ingin meningkatkan demamnya seperti itu. Karena setiap usaha untuk menikmati materi itu sedang kita menderita demam gitu. Ya. Suhu badan itu terlalu tinggi gitu. Ya, gitu. Ya, jadi karena itu sebenarnya demam material itu
hendaknya diturunkan. Шрила Прабхупада говорил, что это похоже на Orang tidak perlu лихорадку, mendekati para dewa untuk kenikmatan dunia. что температура повышается в современной цивилизации. Sri Krishna sendiri juga dalam Bhagavad Gita menyatakan Все больше и больше жаждут материальных karena Krishna наслаждений. sumber dari segala-galanya. Sedangkan para dewa sama seperti pejabat negara. Ya, para menteri dia adalah mengelola satu bidang tertentu. Ya. Bukan untuk kita kalau kita membayar pajak dengan cara benar, maka semuanya akan terurus dengan baik. Tidak perlu kita nombok para menteri ataupun pejabat tertentu, karena mereka sudah mendapatkan bagiannya sesuai dengan jabatannya seperti itu. Tapi yang membuat negara menjadi kacau kan semua orang ingin mendapatkan lebih dari jatahnya, kan? Ya, karena itu ada korupsi, ada ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi orang tidak perlu di Prabhupada dengan tegas mengatakan dalam kalimat ini, orang tidak perlu mendekati para dewa untuk kenikmatan duniawi. Sama seperti kita tidak perlu mendekati. Прабхупада говорит, что человеку не нужно стремиться к материальным наслаждениям. Kenikmatan materi kita seperti itu. Наоборот, стремиться положить конец материальным страданиям и не усиливать материальные желания. Beliau laksanakan tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan untuk itu. Ya. Karena itu mereka wajib menyediakan kebutuhan hidup dalam bentuk air, ya, baik oleh Indradev ataupun oleh. То есть здесь говорится, Waruna, ya. Cahaya. Людям не нужно поклоняться полубогам ради материальных наслаждений. Полубоги — слуги Господа, такие связанные долгом, чтобы полубоги они обеспечивают такие потребности в воде, свете, воздухе и так далее. Человек должен тяжело трудиться и поклоняться Верховному Господу, принося плоды своего тяжелого труда ради выживания Господа, предлагая Ему их. И это должно стать девизом жизни. Человек должен внимательно выполнять свои обязанности, с верой в Бога, правильным образом. Это приведет его постепенно к тому, что он будет стремительно идти обратно к Богу. Jadi dengan kita mempersembahkan hasil dari pekerjaan kita kepada Tuhan, maka kita dibebaskan dari hukum karma. Dan itulah seharusnya menjadi semboyan hidup kita. Kita boleh bekerja keras, apapun hasilnya kita gunakan untuk memuja Tuhan, ya. Ataupun membantu misi guru kerohanian, misi Prabhupada, ya, kalau kita punya lebih, ya. Jadi ini adalah keinginan dari Srila Prabhupada agar buku-buku beliau bisa dicetak, bisa disebarluaskan. Jadi kita sebagai penyembah ataupun penihasta yang belum mendapatkan perintah langsung dari guru kita apa yang harus kita lakukan selain kegiatan rutin kita boleh menyisihkan pendapatan kita, ya, mungkin setiap bulan sekian persen seperti itu kita tabung, ya, dalam satu rekening tersendiri, ya. Ketika guru ataupun membutuhkan itu untuk mencetak buku ataupun kita gunakan untuk membeli buku-buku itu dan kita menyebarkannya, apakah dengan orang membayarnya ataupun dengan memberikan secara ikhlas seperti itu, maka buku Prabhupada dapat berjalan, orang dapat keuntungan, kita juga dapat bakti seperti itu, ya. Karena ketika guru juga datang, dia berkeliling kemana-mana, dia perlu dana untuk tiket, untuk apa dan sebagainya, ya. Karena beliau lagi sedang berusaha untuk
menyelamatkan diri kita, memberikan pergaulan dan sebagainya seperti itu, untuk kita menyemangatikan kita dalam bakti. Kalau tidak ada pergaulan dari satu guru waisnawa seperti itu, bagaimana kita mengembangkan bakti ini? Ya. Nah, itu kewajiban-kewajiban kita sebagai kriyansa seperti itu. Orang sebaiknya hati-hati untuk melaksanakan pengabdian dharma dengan kekayaan kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ya. Ini jelaskan di sini. Bapak mengingatkan kita hati-hati menggunakan penghasilan kita. Ya, untuk apa sebenarnya? Untuk pengabdian kepada dharma. Ya, dengan keyakinan kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar bagaimana? То есть человек должен внимательно выполнять свои обязанности с верой в Бога правильным образом, и это приведет его постепенно к прогрессу на пути обратно к Богу. Sudah ditentukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, oleh Srila Prabhupada, apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan. Ya. Seperti Prabu Sibala mempunyai penghasilan lebih, dia membeli tempat di sini, menyiapkan supaya masyarakat datang, para penyawa bisa datang, guru-guru bisa tempat bergaul di sini seperti itu. Ya. Jadi keinginan yang mulia, keinginan untuk menggunakan ya hasil lebih dari apa yang kita miliki untuk kesadaran Krishna, untuk mendukung kesadaran Krishna ini seperti itu. Ya. Ini kita diingatkan oleh Srila Prabhupada. Orang sebaiknya hati-hati untuk melaksanakan pengabdian dharma dengan keyakinan kepada Tuhan dengan cara yang benar. Dan itu akan berangsur-angsur membawanya maju dalam menempuh jalan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita menggunakan dengan cara yang tepat dan benar, di bawah tuntunan guru kerohanian yang dapat dipercaya, ya, Когда мы используем свои качества правильным образом, чтобы служить Гуру и Кришне, jelas, тогда наш путь к Господу становится ясным. Tapi kalau kita menempuh jalan yang berbeda, memuja para dewa, Если мы какие-то другие пути выбираем, то мы занимаемся поклонением полубогам или политикой, и мы не достигаем этой цели. Di Bali juga perilakunya bersemangat sekali. Hampir 2 tahun setiap hari mereka turun ke desa-desa cari. Sudah banyak sekali sudah. Akhirnya juga pemilu suaranya berapa? Ya. Kasihan mereka, banyak sekali uang yang dibuang sia-sia seperti itu. Ya. Hanya satu orang yang bisa tembus di Singaraja, Prabu Dattatreya, itu jadi hampir 5 miliar ya habis. На Бали очень многие, они не к деревне ездят, поклоняются полубогам. Kasih ini itu dan sebagainya. Sekarang tidak ada demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Semuanya adalah dijelaskan sebagai money politik. Membeli suara. Или человек политикой увлекается. Ini dalam masyarakat kali juga. Ini yang memakai selingan terus kalau suara. Walaupun orang itu bodoh, nggak punya pengetahuan. Padahal ini preman sekarang jadi anggota DPR apa? Kan orang-orang begitu jadi duduk di pemerintahan. Apa yang dapat diharapkan gitu? Ya. Karena mereka tidak mempunyai wawasan pemerintahan apa dan sebagainya. Karena itu DPR sekarang menyewa lagi orang ahli dari perguruan tinggi dan sebagainya untuk membuat program apa yang perlu dikerjakan dan sebagainya. Seperti itu. Mereka harus punya tim ahli kan? Ya. Karena mereka memang tidak mempunyai wawasan, tidak mempunyai kecerdasan untuk itu. Ini juga tim ahlinya juga dibebankan juga kepada anggaran daerah atau anggaran pemerintah seperti itu kan. Inilah kali juga. Ya. Karena itu mereka wajib menyediakan kebutuhan hidup. Ya, para dewa itu sudah kita lewati. Ya. Jadi jika kita menjalankan kehidupan kita dengan cara yang baik dan benar di luar tuntunan guru kerohanian, ya, maka perjalanan
kehidupan spiritual kita ini sangat jelas. Ya. Если Dan мы kita tidak menyia-nyiakan направляем sumber daya свою yang жизнь kita miliki. на духовный путь, то он Kita становится для нас memiliki ясным penghasilan, kita menggunakannya ya, и seperti четким. Saudara Pak Guswami menjelaskan ya, bagaimana beliau mengeluarkan pendapatan yang beliau dapatkan. Ya, 25% disimpan, ya 25% untuk kebutuhan keluarga dan 50% disumbangkan untuk mendukung kegiatan kesadaran Krishna, seperti itu dia. Как Шрила Рупа Госвами говорил, что мы должны 25% оставить на Kalau baca Sridhar, свои dia нужды, adalah salah satu penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sangat 25% miskin. Beliau на hanya всякие bisnisnya непредвиденные обстоятельства, 50% отдавать produk Кришне. dari pisang, daun pisang ataupun jantung pisang, ya, ataupun pisangnya dan sebagainya. Ya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu senang sekali beliau mengganggu. Господь Чайтанья общался с Калавичи Шидарой, который производил продавал различные продукты из бананов, цветки банана. И он каждый день торговался с ним. Иногда что-то у него забирал. И вот Калавич Шидар, он, когда поклонялся Ганге, он даже совсем немного получал. И он все равно половину своего дохода давал на поклонение Ганге. Совсем немного получил для своей жизни. Dan itu menjadi kesayangan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Karena dia tidak terikat sama sekali, tapi он привлек Шри Чайтанью Махапрабху. Cara yang baik dan benar seperti itu. Ya. Pada waktu Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna sendiri, Когда Господь Шри Кришна, который лично присутствовал в Раджадаме, прекратил поклонение полубогу Индри и посоветовал жителям Враджа поклоняться своими собственными занятиями. Когда Кришна лично присутствовал в Раджадаме, он предложил поклоняться полубогу Индри и поклоняться им, просто выполняя свои обязанности и обрести веру в Бога. Поклонение различным полубогам ради материальных целей практически это искажение религии. Такой вид религии отвергается в Шримад Бхагаватам, называется Кайтава Дharma. Кришна приводит нам примеры того, что не нужно поклоняться полубогам. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что даже поклонение полубогам это является косвенным поклонением Господу Кришне. Сарвадарман паритяджимамикам шарнам праджа. Это нужно просто оставить все и предаться Кришне. Bagaimana kalau saya mengajarkan, kemudian tapi orang tua saya sendiri masih memuja Indra, memuja para dewa dan sebagainya seperti itu. Люди поклоняются Индре и полубогам. Karena Krishna ingin memberikan contoh sebagai Кришна сам, как ачарья, показывает пример. Ачарья значит тот, кто практикует и сам дает наставление. И когда Нанда Махарадж во Вриндаване подготавливал все для проведения Индра-яги, поклонения Индре, жертвоприношения. И тогда Кришна спросил, а что вы делаете? Мы готовим ягью. А для чего это пуджа и так далее?
Nanda Maharaj tidak menanggapi dengan baik. Oh ini anak kecil Нанда saja. Махарадж не стал ему Tapi Krishna отвечать, terus он говорил, такой маленький, melanjutkan, зачем kita я ему adalah еще буду satu все эти вещи keluarga, tidak объяснять. perlu ada rahasia di antara kita keluarga seperti itu. Banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan oleh Krishna sehingga ya Nanda Maharaj ayah Krishna berpikir oh anak ini kemudian cukup serius gitu. Akhirnya beliau menjelaskan ya И Кришна стал karena ему kita adalah masyarakat petani, давать свои наставления, и kita adalah hidup dari Нанда mengembalakan Махарадж sapi, серьезно это bertani принял. dan sebagainya. Dan semuanya ini ya rumput-rumput tanah menjadi subur ya karena kita cukup mendapatkan hujan secara teratur. И Dan Кришна hujan сказал, ini что adalah di зачем поклоняться Индре, sebagai чтобы karunia у dari нас Dewa был Indra. дождь. Karena itu kita membuat Так дожди и так проливаются. persiapannya ini untuk memuja Dewa Indra seperti itu. Зачем, Kemudian какой Krishna смысл memberikan проводить argumentasi. поклонение, Ya. чтобы поклоняться Индре, если Bahwa дожди и sebenarnya так проливаются? apa betul Indra Krishna yang стал приводить menurunkan свои hujan аргументы. ini? Seperti itu. Apakah betul akibatnya ini kemudian Indra bermurah hati menurunkan hujan? Kalau memang dia yang mengatur ini, kenapa dia juga di tempat yang tidak perlu ada ya hujan juga dia turunkan hujan juga di sana. Sungai kan sudah ada airnya, ngapa dia turun hujan di sana? Дождь и в океане проливается, и в море. Apakah perlu hujan di sana, perlu air itu kan tidak perlu air. Какая необходимость? Вода впустую Dia yang проливается. mengatur itu mestinya dia menanya Зачем menurunkan поклоняться hujan di tempat yang kering, Индре di специально mana тогда? pertanian diperlukan dan sebagainya seperti itu. И вот он так вот вопрос Banyak задавал, yang lain dijelaskan. и Sehingga akhirnya Nanda Maharaj dan yang lainnya diyakinkan dan kemudian ya, kemudian dialihkanlah semua persiapan yajnya itu disarankan oleh Krishna. Sarannya apa? Karena kita secara realitas kita hidup dari mengembalakan sapi. Kita mengembalakan sapi selama ini adalah di Bukit Gordhan. Ya. Кришна сказал, давайте лучше Jadi lebih baik kita поклоняться puja Bukit коровам Gordhan saja. Karena kita и hampir setiap hari Govardhanu. kita tergantung pada Bukit Gordhan. Ya, Bukit Gordhan ini menyediakan semua yang dibutuhkan oleh sapi-sapi, oleh kita semua, oleh ya segala sesuatu Krishna Потому что мы все, наши коровы, и мы все получаем все необходимое от холма Говардан. Ada gua-gua ketika para anak gembala sapi, teman-teman Krishna merasa kepanasan di siang hari, mereka masuk ke gua-gua. Gua-gua itu sudah seperti ada airconnya di sana. Ya. Ya, kalau musim panas dia ruangan itu menjadi sangat sejuk. Ya. Kalau musim dingin ruangan itu menjadi hangat seperti itu. И Кришна Dan pohon-pohon juga penuh dengan говорит, что там он предоставляет нам удивительные пещеры. А пещера это что такое? Это по сути кондиционер ada kolam dan на Говардхане. ya, ada koral-koral yang И различные semuanya itu камни dilakukan oleh драгоценные, Gordhan. Karena Gordhan sebenarnya adalah растения, makhluk yang деревья, sadar. плоды. Dia sedang melakukan pelayanan sebenarnya kepada Sri Krishna. Seperti itu. Dan karena itu kita hanya perlu memuja ke Bukit Gordhan. Karena sesungguhnya Таким образом, Gordhanlah yang мы menopang можем mendukung поклоняться kehidupan Говардану, kita, потому что kehidupan, Говардан нам все sapi-sapi предоставляет dan всю жизнь. sebagainya. Maka wajarlah kita memberikan persembahan. И о наших коровах заботиться, помогает. Akhirnya pada saatnya datanglah mereka semua dari apa yang sudah dimasak apa yang dipersembahkan pada Gordhan. Dan pada saat itu Krishna juga mewujudkan dirinya menjadi makhluk yang besar. Oh, saya adalah Gordhan yang akan. И когда это Кришна это сказал, они начали поклоняться, и Кришна тогда принял огромную форму. Nah, kalau akibat daripada itu, Говардан dia tersinggung. Gitu. пошел в Dia Говардан yang nakal. и стал принимать подношения. И Индра разгневался. Mestinya saya dapat ini kok saya tidak dapat bagian sekarang. Ini saya Потому что мне же принадлежат плоды жертвоприношений. dia menerima Там определенная доля gunung жертвоприношений. yang besar di bawah kendali И я не получу, если они будут Говардану поклоняться. И тогда он устроил страшный ливень. melindungi kan semua ketika dalam masalah apapun yang sekecil apapun atau apalagi yang besar mereka Хотя он hanya pada маленький Krishna. Кришна,
Ya. Но это Кришна. Walaupun mereka tidak mengerti bahwa Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa. Krishna Это adalah верховная anak личность manis bagi Бога. mereka. Krishna adalah teman mereka. Он все очень сладким Krishna adalah образом kekasih делает. mereka. Tapi pada saat yang kritis seperti itu, mereka baik orang tua, orang muda, gopi, gopa semuanya hanya Тогда bahkan sapi-sapi pun hanya tergantung pada Krishna. все преданные, старшие, младшие, гопи, коровы, все стали зависеть от Кришны. Он просто держал Хом Говардан у себя на мизинце левой Dan руки. akhirnya Indra menyadari, oh ini В конце концов, Индра понял, beliau ini adalah Tuhan yang что это harus верховная saya личность Бога на самом деле. Dan akhirnya datang Этот мальчик, и он тогда стал приносить ему поклоны mempersembahkan abhiseka и kepada проводить ему Krishna. абишеку, Ya. омывать Dan его. sejak itu juga ya, Indra memberikan nama kepada Krishna nama Govina. И тогда Кришна нарек, и тогда Индра нарек Кришну Говиндой. Kitab suci Говиндой. nama yang diberikan oleh Indra. Ya. То есть на самом деле это имя Говинды он получил от Индры, Artinya, Govina juga artinya yang menguasai sapi-sapi. что он mengendalikan, ya, banyak заботится hal о seperti коровах. itu. Jadi itu apa namanya? Kalau kita mempersembahkan segala satu hasil dari kegiatan Таким kita образом, когда untuk mendukung Serang Krishna ini, untuk apa namanya, memuja Krishna, совершаем свою деятельность, maka itulah cara предлагаем yang tepat свою untuk деятельность menggunakan Кришне, hasil dari kegiatan kita. чтобы развить наше сознание. Kita bisa apa namanya, mengembangkan bakti dengan cara yang Таким demikian. образом мы можем развить бхакти. Dan cara ini juga akan mengantarkan kita pada menuju kesempurnaan seperti sudah Prabhupada menjelaskan. Ya. Dengan cara demikian kita dijamin bahwa setelah pada akhir hidup kita pasti akan pulang kembali ke dunia rohani. Seperti itu ya. Ya. Тогда мы можем вернуться домой обратно к Богу. Sampai di sini Безо apa всяких ada сомнений. pertanyaan? И есть еще время на вопросы. Ya, silakan. Ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya mengikuti aturan yang dilakukan oleh Pak Goswami 50% untuk cara Krishna, 20% ke keluarga, 20% untuk saya sendiri. Tapi seperti kenyataannya terbalik Maharaj. Ya. Yang untuk Krishnanya yang 25, Ya, begitu. kecil, Hanya ya. yang bagaimana sudah 25. Ada sampai. Ya. Kan di dalam Gor Gita juga Krishna sudah menyampaikan ya tamam prapadyante. То есть вопрос такой, а почему нужно предлагать 50% Кришне, 25% на семью, 25% откладывать? Ответ дал Кришна в Бхагавад-гите, Ядхамам Прападянте. Тот, насколько мы преданный, предается мне, настолько вознаграждает. Если ты даешь ему 25%, Кришна тоже подумает, вот смотри, 25% мне отдал. Krishna tidak pernah mau berhutang kepada kita. Он будет отвечать взаимностью. Karena itu beliau mau pada akhir ajaran Bhagavad Gita apa yang disampaikan Sarvodharma. Поэтому в конце Бхагавад-гиты говорится «Сарвадарман паритяджи мамекам шаранам враджа». Просто оставь все и предайся мне. Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Таким образом Кришна получает все. Ketika Prabhupada masih berusaha untuk mempertahankan perusahaannya dan sebagainya, ya. Tapi pada saat yang sama juga selalu dalam pergaulan dengan para penyembah, ya, seperti itu. Прабхупада прилагал столько усилий. Takut dengan sloka ini. Ketika saya ingin memberikan karunia khusus pada seseorang, pada penyembah, maka akan mengambil segala-galanya dari mereka. То есть, если мы все предлагаем Кришне, то Он устраняет все недостатки нашей деятельности. Все, готов предлагать? Tapi akhirnya diambil semuanya oleh Krishna. Bahkan Bhagavad Gita yang sudah diterjemahkan, yang sudah dalam bentuk tulisan manuskrip, tinggal diedit dan dikirim ke percetakan, itu pun dicuri oleh istrinya, dijual untuk belikan teh, gitu kan.
Kan itu yang menjadi penyebab Prabhupada meninggalkan rumah. Ya. Akhirnya Prabhupada bertanya, kamu milih saya atau milih teh gitu. Istrinya bilang, saya milih teh gitu. Ya, kamu milih teh, saya pergi. Nah, pada saat itulah Prabhupada mulai berserah diri pada Srila Bhaktisiddhanta. Di sanalah beliau baru memulai segala persiapan untuk ya, melaksanakan perintah Srila Bhaktisiddhanta pergi ke dunia barat. Dan itu baru kemudian beliau kusuk tinggal di Brindavan, menerjemahkan Bhagavatam dan sebagainya. Membawa mempercetakan, dia bekerja sendiri, berjuang sendiri. Itulah ujian yang diberikan oleh Krishna. Sampai akhirnya bahkan ketika dalam perjalanan sudah di atas kapal pun masih diuji. Шрила Прабхупада, он все посвятил Господу Кришне. В конце жизни, когда Бхактисиданта Сарасвати ушел, он отправился во Вриндаван, он сам писал книги. В конце концов, человек, если посвящает себя всего Кришне, то путь становится ясным. Akhirnya ketika itu Krishna mulai mengambil tanggung jawab kepada Prabhupada. Seperti itu. Krishna sesuai dengan dia selalu ingin kita berserah diri sepenuhnya, tapi kita lah yang masih belum siap seperti itu. Karena itu di sloka itu lah sarana beraja, sarana dia berserah diri. Kenapa ada kata beraja? Поэтому Кришна говорит Шаранам Враджа. Шаранам это значит у меня самого прими прибежище. Враджа это значит иди во Враджа Буми. Иди отправляйся во Вриндаван, где ты можешь служить непосредственно Кришне. Jadi semua penduduk Brindavan itu adalah berserah diri sebelumnya pada Krishna. Sehingga Krishna juga memenuhi segala keinginan mereka. Ya. Krishna ingin sebagai Bukit Govardhana dipuja, ayahnya mengikuti. Ya. Penduduk Brindavan ingin supaya selalu bersama Krishna, menyusun sedemikian rupa supaya Govardhana Lila itu berlangsung, supaya beliau bisa mengangkat Bukit Govardhana itu. Для чего Кришна поднял холм Говардан? Для того, чтобы всех вместе объединить рядом с Кришной. Чтобы все преданные объединились. Yang kita inginkan. Karena Krishna tidak pernah mau berhutang. Bahkan para gopi, mereka datang meninggalkan segala-galanya untuk datang kepada Krishna, memberikan kepuasan pada Krishna. Akhirnya apa yang Krishna katakan? Nah, saya tidak bisa membayar hutang. Поэтому, когда гопи, они все отдали Кришне, он сказал на Парае, я не способен выплатить свой долг вам. Я теперь сам буду вам служить. Кришна оказался в долгу гопи. Jelas. Baik, kita akhirnya sampai sini ya, karena ini sudah jam 20 menit jam 9 ya. Dan pesannya udah siap juga kan. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Purana ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all glory to Sri Guru, all glory to Sri Guru, Sri Gauranga, Nitai Gauru Premanande. La Prabhupada La Gurudev ki jai. Hare Krishna. Ini